Open it. Oh. This is for you. Hope you like it. Ako ini eh. Bakit akakit mo na yan? Nakakit ini eh. Muning nagkibalik ko kanino yun. Ayan, ano yata? Ayan, ano yun? Ay mo? Ay kiss na ka. Oh, beri me. Bukla me pa. Kasi graduation mo eh. Ano? Ganyan mo? You like it? Oo. Toto, you like it? Lang mo sa me buri. Siya yun. Oo. Kanyan niya, kanyan. Oh. What did you say? Something niya, thank you. Itong pagkis. Oh. Ayan. At least happy ko. At least happy ko. Buri me.